К ней. Для этого сядем ровненько. Дорогие друзья, всем доброго утра. Для записи скажу. Доброе утро. Сегодня мы отмечаем день рождения Сатурна. И в этот прекрасный день мы будем читать мантры Шани-деву, будем читать 4 круга по 108 раз. А до этого мы подключимся к энергиям цветка жизни. Для этого сядем ровненько и проведем маленькую медитацию буквально на 5-7 минут. Расслабимся, сонастроимся. Это поможет нам а, ощущать поток больше, лучше, проводить поток лучше. Ну и, соответственно, убрать все сомнения, переживания этого дня или будущего, да, все, что у нас есть в голове, нужно отложить на время. А давайте для этого потихонечку будем начинать дышать глубоко и осознанно областью груди, в 4 чакре. Будем делать вдох и выдох, каждый в своем темпе. Никуда не торопимся. Если, к примеру, у нас нет возможности сесть в это время, да, и мы занимаемся какими-то своими делами, то мы можем просто продолжать дышать, направить свое внутреннее внимание, свой внутренний взор внутрь себя и заниматься какой-то рутинной работой, при этом чувствовать себя осознанно в этот момент. Все наше тело расслаблено, и только позвоночник ровненько, как стрела, направлен вверх. Если мы сидим на полу, то можно сесть в позу лотоса. Если же так неудобно, можно опереться о стену, о что-то мягкое, да, чтобы нос, спинка, чтобы была ровная. Если же мы сидим на диване или на стуле, на чем-то, то можно присесть на краешек. Это поможет нам максимально выровнять спину. Продолжаем дышать глубоко и осознанно. Делаем вдох, выдох. Чувствуем свое дыхание. И давайте сейчас все вместе очутимся в месте нашей силы. У каждого это своя картинка, свое место. Это может быть фактически существующее место, а может быть место на астральном плане, где вы, когда медитируете, находитесь, где вы, может быть, пребываете в момент сна. Но самое важное, что вам там приятно, комфортно, вы чувствуете себя там как дома, в безопасности. Давайте разместимся там и продолжим дышать глубоко и осознанно. И почувствуем, как ветерок колышет наши волосы, дотрагивается до нашего лба, расслабляются мышцы лба, дотрагивается до наших скул, подбородка, шеи. И сразу же происходит мягкое расслабление в этих местах. Ветерок пошел ниже, расслабляет наши плечи, предплечья, грудь, туловище. И мы чувствуем приятное расслабление по всему телу. Мы как бы нанизаны на позвоночник ровный, а все остальное тело, наш телесный храм расслаблен. И мы продолжаем дышать. И давайте представим, как внутри нашей 4 чакры в области груди находится маленькая сфера, куда мы помещаем наше сознание. Это наша маленькая копия, наша фигурка, наше сознание. И она находится у нас в 4 чакре, в области груди, в маленькой сфере. Теперь давайте все вместе начнем работу по построению рисунка цветка жизни перпендикулярно нашей 4 чакре. Будем рисовать один центральный круг и 6 лепестков. Итак, поехали. Первый центральный круг. Каждый в своем темпе, так как чувствуется. И все рисуем теперь лепесточки. Первый лепесток, второй лепесток. Лепестки между собой пересекаются, каждый за другим, и также пересекаются с центральным кругом. Третий лепесток, четвертый лепесток, пятый лепесток и завершающий шестой. И давайте сейчас по команде, как только я скажу, мы сделаем вдох и на выдохе опустим рисунок цветка жизни к нашим ногам в земной чакре. И одновременно в это время произойдет раскрытие, расцветет, раскроется новый бутон лотоса у нас в сердечной чакре. Итак, делаем вдох. И на выдохе опускаем рисунок цветка жизни к ногам. И распускается бутон лотоса в нашей сердечной чакре. И в этот же момент мы начинаем чувствовать, как из далекого космоса на нас, на нашу макушку поступает луч Всевышнего, луч Создателя, луч Вселенной.
энергия любви, созидания, благополучия, изобилия, красоты, мира, трансформации, реализации. И мы чувствуем этот приятный поток, который поступает через макушку и заполняет всю нашу голову. Спускается ниже, заполняет область шеи, доходит до плеч, спускается под плечам, ниже к рукам, к локтям, предплечьям, ладоням, пальцам рук. Спускаясь в область груди, проходит через бутон лотоса, проходит через сферу, где находится наша маленькая фигурка, наше сознание, и далее распространяется по всему телесному храму, проходя по каждому миллиметру, по каждому сантиметру, атому, по каждой молекуле нашего тела, проходя по каждому отделу позвоночника, по каждому внутреннему органу, спускается все ниже и ниже. И вот он уже в области малого таза, наполняет наши бедра, ягодицы, все наши женские органы, спускается по бедрам, к областям коленей, икрам, пяточкам, стоп, пальцам ног. И вот мы чувствуем, как весь наш телесный храм уже наполнен этой энергией. А энергия льется и льется, ее настолько много, и ее настолько достаточно, что она изобильным потоком продолжает свое движение вниз на нас. И вот уже начинают заполняться энергетические поля, которые находятся рядом с нами. И заполняется пространство, в котором мы находимся. Чувствуем этот поток. И тогда, когда наши энергетические поля, пространство и все наше физическое тело наполнилось, мы можем обратить внимание и посмотреть, как из наших ног, из наших пальчиков начинает сочиться эта энергия и поступать к цветку жизни, наполняя этим благостным потоком и его. И вот мы уже стоим в едином потоке, поток из духовного пространства, который приходит на нас. И вместе с нами рисуем цветка жизни. И вот мы уже стоим в едином коридоре, как бы в столпе с энергией. Давайте это почувствуем. И мы можем сейчас обратить внимание, как рисунок цветка жизни начал свое вращение, постепенно разворачивая свое движение по часовой стрелочке. Он начинает вращаться от того, что он уже переполнен и уже так чувствует себя тяжеленьким. Начинает свое вращение и постепенно отрывается от земной чакры и начинает свое движение вперед, показывая нам путь созидания, красоты, мира, умиротворения, творчества, реализации, развития. И в этом состоянии мы можем продолжить нашу работу. Сейчас я отключу здесь, по-моему, подключен чей-то WhatsApp, и он мешает нам. Так, уберем звук. Так, меня слышно, надеюсь. Если вдруг что-то со звуком, давайте вы, пожалуйста, мне обязательно дайте знать. Ладно, я потише сделала, потому что здесь были лишние шумы на компьютере. Все. Теперь давайте зажгем лампадку. И пока я буду зажигать лампадку, вы посмотрите нашу санкальпу. Мы делать будем все точно так же. Ирина подключилась чуть-чуть позже. Ирина, мы сегодня, поскольку день рождения Шани Дева, в нашу группу, в чат, в комментариях я отправила новую мантру, которую мы будем читать сегодня. Наверное, в обычный день мы будем читать обычную нашу, ну посмотрим. А сейчас мы будем читать именно вот эту Ом Прам Прим Прум Сах Шана Ишчарая Намаха. Концовка такая же, но вот тут немножко, видимо, другие хвалебные слова. Можно потом посмотреть перевод с санскрита, что там, как говорится. Ну, в общем, сегодняшний день, день рождения Шани, вот можно пропевать эту мантру, и мы этим воспользуемся. Вот, поэтому можете посмотреть ее, почитать, мы будем подглядывать,
А потом, я думаю, со временем мы уже ее запомним и будем уже просто ее проговаривать. Санкальпу читаем все точно так же, как и раньше. Так, всё, готово. Давайте 3 раза скажем мантру Шиве. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. 11 раз Ганеши. Ом Гам Ганапатае Намаха, 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 Ом Гам Ганапатае Намаха. И читаем нашу санкальпу так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгезни Динара Сансадбаевна, прошу вас, Шанидев, очистить всю папа-карму, идущую с прошлых жизней по родовой линии. Карму связан со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карму связан со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни. Со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях. И негативную прарабха карму от Зиаграх во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабха кармы от Шанидева на причинном уровне. Благодарю. Байгайзна Динара Самсадбайна, Евразия, Казахстан, Астана, Рикайшем, Утара Бхадрапада, Пулаха. Сегодня у нас 16 мая 2026 года. Благодарю. Итак, приступаем читать. После каждого круга я буду говорить, что мы завершили. 1, 2, 3, 4 круг. Будем подсматривать, будем читать в максимально комфортном режиме. И я думаю, потом можно будет уже на 3-м круге где-то и ускориться. Ом прам прим прум сах шанейшчарая намаха. 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 Ом прам прим прум сах шанейшчарая намаха.
Om Bram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Pram 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 Prim Prum Prah Saneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya 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 Namaha.
Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. Мы закончили первый круг, приступаем ко второму. Om Pram Prim Prum Sah Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Pram Prim Prum
सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं 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 सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं
सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः. Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः शनैश्चराय नमः 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 ॐ ब्रं ब्रीं ब्रूं सः
Shanishcharaya Namaha. Om Pram Prim Pram Sah 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 Shanishcharaya Namaha. Om Pram Prim Pram Prah Sah Shanishcharaya Namaha. Om Pram Prim Pram 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 Sah Shanishcharaya Namaha. Om
Om Bram Brim Brum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Bram Brim Brum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Bram Brim Brum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Bram Brim Sah Brum Sah Shaneshwaraya Namaha. Om Bram Brim 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 Бrum Сах Шанешчарая Намаха. Мы закончили третий круг, приступаем к заключительному четвертому. Om Bram Brim Brum Sah Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Bram Brim Brum Sah Shaneshwaraya
नमः ॐ प्रां प्रीं प्रूं सः शनैश्चराय 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 नमः ॐ प्रां प्रीं प्रूं सः
Шанайшчарая намаха. Ом прам прим пром сах. 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 Шанайшчарая намаха. Мы закончили с вами 4-й круг, заключительными сегодня. Давайте подтвердим свое намерение, прочитаем его снова. Так, чтобы слышало наше ухо, я, Байгайзен Динарацен Сызбаевна, прошу вас, Шанидев, очистить всю папа-карму, идущую с прошлых жизней по родовой линии. Карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни. Со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях. И негативную прарабха карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабха кармы от Шанидева на причинном уровне. Байгайзна Динар Сансадбаевна, Евразия, Казахстан, Астана, Река Ишим, Утара, Бхадрапада, Пулаха. Сегодня 16 мая 2026 года. Благодарю. 3 раза намасте. Ом намах Шивая, Ом намах Шивая, Ом намах Шивая, Ом намах Шивая. Ом гам Ганапатая намаха, 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 Ом гам Ганапатая намаха. На сегодня наша практика закончилась. Поделитесь, как вам читать другую мантру в наших комментариях, если есть отличия или нет. А так всех жду на следующую субботу. Всем хороших выходных. Я завершаю запись и завершаю конференцию. Всего доброго.